আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। दिवाली के अवसर पर इंदिरानगर कालीबाड़ी में आयोजित पूजा समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अंधकार की मानसिकता से प्रकाश के मार्ग पर चलने और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का आह्वान किया। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह प्रकाश पर्व दिवाली के अवसर पर इंदिरानगर स्थित कालीबाड़ी में आयोजित पूजा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने लोगों से अंधकार की मानसिकता से प्रकाश के मार्ग पर चलने, नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक सोच विकसित करने तथा शांति और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का आह्वान किया है। আজকে আমরা সবাই জানি যে আলুর দিবস বলা যায়, তো সেই আলুর দিনে আমরা তার ইতিহাস সবাই আমরা জানি, অনেকটা দিনে আমরা সবাই জানি। তো সেই উপলক্ষে ইন্দ্রনগর যে কালী মন্দির আছে এখানে পুজো দিলাম এবং আমাদের দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আমাদের ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলাতে সাধারণত কালী পুজো আছে, অন্য জায়গায় কিন্তু এই ধরনের কালী পুজো হয়। এখানে মেইনই উদ্দেশ্য হচ্ছে মার কাছে প্রার্থনা করা, আমরা সবাই যেন ভালো থাকি, আমাদের ত্রিপুরাবাসী যেন সবাই ভালো থাকে, তাদের সব দিকে সমৃদ্ধ হোক এবং আমরা শান্তিতে থাকি সবচেয়ে বড় বিষয়, এবং আমাদের মানসিকতা যেন পজিটিভ যে বিষয় সেই যেন আমাদের নেগেটিভ থেকে যেন দূরে থাকে। পজিটিভ চিন্তাধারা থাকলে সব কিছুই পজিটিভ, আর নেগেটিভলি নেগেটিভ, সেটা যেন আমরা না যাই। আমরা সবাই মিলে একসাথে আমরা ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর ত্রিপুরা যাতে করতে পারি সেই প্রার্থনা আমি মা। ऐसे आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि समाज के समग्र दृष्टिकोण और व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार नकारात्मक सोच प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और अविश्वास को जन्म देती है, उसी प्रकार सकारात्मक सोच सहयोग और करुणा का भाव भी विकसित करती है। हाल ही में नव सजेत उदयपुर माताबाड़ी में भी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां बांग्लादेश से आए अतिथि भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने आज कहा, রিপোর্ট আছে সেখানে দেখা গেছে প্রতিদিনে এখানে প্রায় 2000 থেকে 2500 লোক হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 22শে সেপ্টেম্বর উনি এসছেন, আসার পরে আমার কাছে যা খবর প্রায় 7000-এর মতো প্রতিদিন বেড়ে গেছে। তো এটা একটা বিরাট পাওনা আমাদের জন্য, এবং যেভাবে ওখানকার যে পরিসর এত ভালো হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, আমরা যেভাবে ওখানে এখন মানুষ যারা পর্যটক থেকে শুরু করে যারা ওখানে পুজো দিতে আসছেন সবাই মানে ওই জায়গার অবস্থা দেখে খুশি সবাই, এবং শুধু ত্রিপুরার মানুষ না, বাইরের থেকেও এখানে আসছেন, বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর লোক এখানে আসছেন। আপনারাও সবাই মা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বলবো যে সবার কাছে আপনারা যে ওনার যে অবস্থা, তার যে ইতিহাস প্রায় 500 বছরের পুরনো ইতিহাস, সেই সম্পর্কে মানুষকে আপনারা জানাবেন। ধন্যবাদ। धार्मिक कार्यक्रम केवल आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समाज के मानसिक और नैतिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। खुशियां मनाने के अलावा यह प्रकाश पर्व सामाजिक संबंधों, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी इस अवसर पर इंदिरानगर कालीबाड़ी में पूजा अर्चना करते हुए राज्यवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज नाउ।